अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अगर आपने इल्म सीखना हो, अगर आपने इल्म में महारत हासिल करनी हो और इल्म में कोई मकाम हासिल करना हो तो आपको नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाइब करदा इमाम अली अलैहिस्सलाम के तर्ज़ अमल, तर्ज़ ज़िंदगी के ऊपर चलना पड़ेगा। अगर आपको इल्म सीखना हो, इल्म से फ़ायदा लेना हो, तब भी आपको मौला अली अलैहिस्सलाम के नक्श कदम पर चलना होगा। हर जगह मौला अली फरमाते हैं कि मैंने अपने इरादों की शिकस्त से अपने रब को पहचाना, कि मैं जब कोई इरादा करता था किसी काम के होने का, किसी अमल के होने का, जब मैं कोई इरादा करता था तो जब वो पूरा नहीं होता था और उससे बेहतर मेरे रब ने मेरे लिए इरादा किया होता था, तो मैंने अपने इरादों की शिकस्त से अपने रब को पहचाना। एक और जगह मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम फरमाते हैं कि खालिकुन नास मुखलतातुन इन मुत्तुम माहा बको व इन इश्तुम हन्नो इलैतुम। मौला अली फरमाते हैं कि अगर ज़िंदगी गुजारो तो इस तरह गुजारो कि लोग तुमसे मिलने के लिए तड़पें, लोग तुम्हारे पास बैठना सादत समझें, लोग तुम्हारे पास बैठना अपनी मुश्किलात का हल समझें, और जब तुम इस दुनिया से चले जाओ तो वो तुम्हारे लिए तड़पें। इस पर एक कौल मुझे हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ का भी याद आता है कि उन्होंने कहा कि लोगों के साथ अगर जिसको तुमने गम देकर जाना है अपने मरने के बाद, क्यों ना उसको ज़िंदगी में कोई खुशी देकर जाओ। और एक जगह मौला अली दुश्मन पर गालिब आने के हवाले से भी इरशाद फरमाते हैं कि इज़ा कदरता अला अदुव्विका फजलन अफू अनहा शुक्रनिल कुदरत आले। फरमाते हैं कि दुश्मन पर गालिब आने के हवाले से ये फरमाया कि जब तुम दुश्मन पर गालिब आ जाओ और तुम उस पर जो है अपनी ताकत जो है वो उसको दिखा सको, अगर तुम दुश्मन पर गालिब आ जाओ तो उसका शुक्र क्या है, दुश्मन पर गालिब आने के बाद उसका शुक्र किस तरह अदा करना है कि तुम उसको माफ़ कर दो। आपने फरमाया कि दुश्मन पर गालिब आने के बाद उसका शुक्र अदा करना है, तो उसका शुक्र अदा करना चाहते हो अपने रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में, तो उसका हल यही है कि तुम उसको माफ़ कर दो। और ये बड़े लोगों का शेवा होता है कि जब आप दुश्मन पर गालिब आ जाते हैं, अल्लाह की खुशनुदी हासिल कर लेते हैं, तो अल्लाह की खुशनुदी हासिल करने के लिए आपको जो शुक्र अदा करना है, वो बड़े लोगों का शेवा यही होता है कि अपने दुश्मन पर गालिब आने के बाद उनको माफ़ कर देते हैं। दूसरी जगह ज़ुहद की तारीफ़ करते हुए फरमाते हैं कि अफ़ज़लुज़ ज़ुहद इख़फ़ाउ ज़ुहद, कि सबसे अफजल ज़ुहद वो है कि जो ज़ुहद दूसरों से मख्फी रहे। कि अगर आप मुत्तकी परहेज़गार बन जाओ, आप कोई नेक अमाल करो, किसी की मदद करना चाहो, किसी गरीब के काम आना चाहो, किसी को जो है वो अपने माल से किसी की मदद करना चाहो, तो उसका ज़ुहद ये है कि आप उसको खामोशी से करो ताकि उसका किसी दूसरे को पता ना चल सके। अफजल ज़ुहद यही है कि तुम्हारे ज़ुहद की किसी को ख़बर ना हो। आजकल लोगों के साथ नेकी करते हैं, लोगों के काम आते हैं। पुराने ज़माने में कहा करते थे कि नेकी कर दरिया में डाल, आजकल नेकी करके पूरी दुनिया को दिखाया जाता है, उसका ढंढोरा पीटा जाता है। तो कोशिश यही करनी चाहिए कि आपका जो ज़ुहद है, आप जो काम अल्लाह के लिए करते हैं, उसकी खबर सिर्फ अल्लाह तक ही रहे। दूसरी जगह मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम फरमाते हैं अशरफुल गिना तर्कुल मुना, कि सबसे बेहतरीन दौलत क्या है? बेहतरीन दौलत ये है कि अपनी आरज़ुओं को कम कर दिया जाए। आप अपने किसी भी दौलत हासिल करते हैं, किसी भी स्टेटस पे पहुंच जाते हैं, कोई भी स्टेटस आपका बन जाता है, तो आप उसके आगे की हमेशा नज़र रखते हैं। जो आपका हाल है, जो आपका अहवाल है, उसको मद्देनज़र रखते हुए अगर अल्लाह का अगर शुक्र अदा करें तो ये सबसे बड़ी दौलत है। सबसे बड़ी दौलत ये है कि वो अपने हाल पर राज़ी रहे। जैसे इस पर वासिफ़ अली वासिफ़ ने भी फरमाया कि खुशनसीब वो है जो अपने नसीब पर खुश है। तो हमेशा अपने नसीब पर खुश रहना चाहिए और इसी का शुक्र अदा करना चाहिए कि जो रब्बुल इज़्ज़त ने अता फरमाया। मौला अली के ये अक़वाल हमारी ज़िंदगी में बहुत सी नुमाया जो है वो तब्दीली और बेहतरीन तब्दीली, कामयाब तब्दीली ला सकते हैं। तो हम हमेशा उससे आगे की नज़र रखते हैं, हमेशा का हमारा मुंतहाए नज़र जो है वो आगे का होता है, बल्कि उस पर शुक्र अदा करने से हमें अगला मकसद
خود بخود اللہ رب العزت عطا فرما دیتا ہے۔ اس پہ مجھے اقبال کا ایک شعر بھی یاد آتا ہے کہ تیری دعا ہے کہ ہو آرزو میری آرزو پوری، اور میری دعا ہے کہ تیری آرزو بدل جائے۔ میرے مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی ایک اور حکمت آمیز بات سنیے۔ انہوں نے ارشاد فرمایا کہ سیئۃ تسوءک خیر عند اللہ من حسرۃ توجبک۔ فرمایا کہ وہ گناہ جو تمہیں پریشان کرے، وہ گناہ جو تمہارے اوپر بوجھ ڈالے، وہ گناہ جو تمہیں کسی غم میں مبتلا کر دے، وہ گناہ جو تمہیں عاجز بنا دے، وہ گناہ جو تمہیں سجدہ کرنے والا بنا دے، اللہ رب العزت کے آگے عاجزی والا سجدہ کرنے والا بنا دے، اس نیکی سے بہتر ہے جو تمہیں مغرور بنا دے، اس سجدے سے بہتر ہے جو تمہارے اندر ایک غرور پیدا کر دے، ایک عبادت گزار کا غرور پیدا کر دے۔ وہ اس گناہ سے، اس نیکی سے بہتر ہے جو تمہارے اندر یہ سب پیدا کرے۔ ایک اور جگہ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ لا غنا کالعقل ولا فقر کالجہل ولا میراث کالادب ولا ذخیرہ کالمشاورہ۔ کتنی خوبصورت باتیں میرے مولا نے فرمائی کہ عقل جیسی دولت کوئی نہیں اور جہالت جیسی غریبی کوئی نہیں۔ اگر آپ بہت زیادہ امیر ہیں تو اگر آپ جاہل ہیں تو آپ کی عقل اور آپ کا جو فہم ہے وہ کسی معنی نہیں رکھتا، آپ کی باتیں کوئی نہیں سنتا، آپ سے متاثر کوئی نہیں ہوتا۔ تو یہ سب سے بڑی غربت ہے کہ آپ جہالت کی اس دور میں جئیں گے جس میں آپ کے پاس علم نہیں ہوگا۔ اور تیسری بات میرے مولا نے بڑی پیاری ارشاد فرمایا کہ ولا میراث کالادب، کہ ہماری میراث جو ہے وہ ادب ہے، اور ادب کے بغیر ہمارا کچھ بھی ہم حاصل نہیں کر سکتے۔ ہمیں اگر کسی سے علم حاصل کرنا ہے تو اس کے لیے استاد کا ادب ہے، اگر ہمیں والدین سے فیض حاصل کرنا ہے تو اس کے لیے والدین کا ادب ہے، اگر ہمیں کسی انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین، تمام جو مقدس ہستیاں ہیں، اگر ہمیں ان سے فیض حاصل کرنا ہے تو سب سے پہلے ان کا ادب ہمیں کرنا ضروری ہے۔ آج کے معاشرے میں لوگوں کے اندر سے ادب جا رہا ہے، لوگوں کے اندر سے ادب اور احترام جا رہا ہے، بڑوں کا، استاد کا، تمام لوگوں کا ادب جا رہا ہے۔ تو اس کے جیسے کہ اقبال نے بھی فرمایا تھا، دین کے بارے میں کوئی لمبی چوڑی تقریر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اگر دین کو 2 لفظوں میں بیان کر دیا جائے۔ کیا بیان فرمایا کہ دی سراپا سوختن اندر طلب، انتہائے عشق آغازش ادب، کہ دین تو نام ہی آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں مر جانے کا نام ہے، ان کی مٹ جانے کا نام ہے، اور اس کی جو انتہا ہے وہ عشق ہے، اور اس کا آغاز جو ہے وہ ادب ہے۔ اور اللہ رب العزت ہمیں ان تمام جو ہے وہ اقوال پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور مولا علی کا حقیقی فیض ہمیں عطا فرمائے، اور ان کے صدقے سے امام حسن و حسین کا صدقہ بھی ہمیں عطا فرمائے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی نشست میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔